الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الكريم. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيتي في رباط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محكا، وببيتي في واسق الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيتي في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب زدنا علما رب زدنا علما رب زدنا علما. Tamam tarif, hamd ve sana, şükür temiz Allah-u Teala'sın. Yusvadahu la şerikçü, beyson halikçü, malikçü. Empataysin tamam, darud ve salam, Hazreti Mukaddes, Hazreti Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Korkay ground kan akadi şer'i bayan, etme Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem farmamançı. Ana za'imun bi bayti fi rabadil cennet. Yani buçuz temiz şahsısın kadrı zemin, yazı temiz mili cennetes andar ak borgar. Liman tarakal mira'a ve in kana muhikan. Yüz şahs lड़ाई जागृत रही अगर चुसो हकस बटास. वलबाइति भी वासिकल जन्नह लिमन तारकल कादिब. बे जन्नतस मजबाग ak borgar temiz şahsısın kadrı yüz apus vanum त्राई. Ve in kana mazihan अगर सो apus hasi mazlakas mazde आसे. वबिबैति फी आलल जन्नह लिमन हसनल खुल्क. वे जन्नत किस आला मकामस पर मिले आप बोर्ड गए तेमिस शख्स युस पन इखलाक बेहतर बनाई. एम हदीस तल छासी ये फिक्र तारान कि सिर्फ नेक अमल करने से छिन अल्लाह ताला एनामत सुइत नवाजा के, बल्कि काम बुर काम या बुरी इबादत द्रावने सुइत छि अल्लाह ताला एनामत सुइत नवाजा. Allah Teala şimaga sen gona kerima. Bemar bakşifa. Son siyam takubu. Son kiyam takubu. Ve kurdevan elhamdülillahi.